Yes. You know naman. Anong may iba? Dito po ang ating number 1 unika iha ng Bagaka. Birthday! Happy birthday! Kaya kayo natin! Wow! Happy birthday! Pero ko, ganyan kayo na. Ay, dami! Nano, happy birthday! Birthday niya. Bless mo na, Nina. Bless, Nina. Kiss lang! Kiss! Bless, Nina. Kiss mo. Thank you. Get natin, get. Okay, get natin. I'll get natin. Yes! Ask ka muna. Halate! Wow! 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 So hot. Ay! Mga na! Paano yan? Paano yung ice candy? Ay, sabi mo, happy birthday ni Nang Sai. No, happy birthday ni Nang Sai. Nang happy birthday Nang Thank you, bebe! Smile! Smile ka na. Ay, masaya ka na. Kanyang birthday mo. Masaya ya, oh. Sobra. Masaya! Sobra. Thank you. Kamalitangan. Say-say. Happy birthday ni Nang Sai Sai. Birthday, say-say. Birthday Sai Sai. Happy ka? Happy? Apa! Ay, sorry. Mami. Sino po sila? Ano po ito? Ano po ito? Happy birthday na! Ingutong mo mga ano yung Aragol. Gano'n po kalaki ko yun? Makasimsot kayo, bisa magsimsot sa kumpong. Happy birthday. Thank you, sister. Wala kang JC. Ano pong masasabi nyo? Tatang na po. Happy birthday! Bawal na sumali. May pabiyag lahat. Magkiramdam kayo na. Epicture pa. Dalandan. Oh, wish! Wish. Meron ko. Ano ba? Sandali. May program ba? May program? Laklakan na. Nanay to! Ate, alago mo, pero usog. Thanks po. Promise. Wala man niya make-up. May pang-makeup ka niya. Wala niya makeup. Pang mayaman talaga. Hindi po ah. I'm broke. Woo! Yeah! Yeah, 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 yeah. Yeah.
kilometrong layo. Kilometrong layo. Hi, vlog! Malulumod ko! Malulumod ko! Ako sa layo! Swimming tayo, guys. Look at me guys, I'm so sexy guys. Great one. Ate Shane, ang arte mo. Makakasado ako. Bagay. Happy birthday, Ate Kap. Saan? Sana. Masaya ka po. Sana. Birthday greetings. Sorry, nalulungkot kasi ako yun. Sa araw mo ngayon, sana Ikaw. God bless you, yun lang. Birthday greeting. Wala ko masasabi. Wow! Galing. Galing, vlogger. Video kita dito. Hey, floating! Again. Wow! Wow, galing. Ulit, patagalan. 1, 2, 3. Wow! Ay, ang galing. Okay, stop now. Okay. Hi, guys. Hi. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Kapali kasi. Yung kabila. Yan. Res lion. Res dali. Sample. Res lion. Ayaw yata. Ay, sagutin. Angas ng gabi, tapang betlog. Ate Maris.